पंचम श्रेणी पिला माने आज भिडियो रे आलोचना करबा तमरो ओडिया कार्य पुस्तिका बहिर कार्यफर्द 18, 19 एवं 20 जोड़ा कि तुम आकलन 6। तो पिले चैनल को नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करदब एवं वीडियोटी को सांग मान सहित शेयर करदब। तो ये देख दिखाई कार्यफर्द 18 आकलन 6 प्रश्न 1 अक्षर गुरु को सजारी ठीक शब्दटी लेख। तो आपको जदि आम सजारी लिखा कौन हम आमूल चूल आमूल चूल। प्रश्न 2 बनान ठीक थिबा शब्द को बाछि लेख। प्रसिद्ध प्रसिद्ध सब प्रसिद्ध लेखा अच्छी तो बनान ठीक कौड़ा बनान ठीक अच्छी खरे ये लिखिदब प्रसिद्ध। तापरे प्रश्न 3 को जीवा। प्रश्न 3 रे कौन दिया है देख। प्रश्न 3 रे पचाराई केउ शब्दटी जत्नर विपरीत अर्थबोधक शब्द अटे माने जत्न शब्दर विपरीत कौन ना अजत्न ये लिखिदब अजत्न। तापरे प्रश्न 4 विज्ञान शब्द को नहीं वाक्यटी गढ़। तो विज्ञान को नहीं लिखिब जे विज्ञान मनुष्य को ये लिखिदब विज्ञान मनुष्य को महाकाशरे पहुंचाई पारिछि। तापरे प्रश्न 5 प्रश्न 5 कौन दिया देख। अ बा अण जोग करी शब्दटी को तल कोठरी लेख। असारिया लिखिब अण असारिया अण ओसारिया बुझीगला। तापरे प्रश्न 6 जेपरी पीड़ा रु पीड़ित हुए से परी कथन शब्दटी कौन हेबो तल कोठरी लेख। कौन हेबो कथन शब्दटी हेबो कथित। कथन कौन हेबो कथित लिखिदब कथित। तापरे प्रश्न 7 प्रश्न 7 रे देख कौन दिया जाइथिबा शब्द सहित उपयुक्त शब्द बसाई जुग्म शब्दटी गढ़। जेमते हानि हानि दिया है तो लिखिब हानिर लाभ बुझीगला। हानि लाभ बा लाभ हानि बुझिपाइल। तापरे 8 पुरुषर विपरीत लिंग शब्दटी तल कोठरी लेख। पुरुषर विपरीत लिंग शब्दटी होची कौन स्त्री बुझिपाइल तो लिखिदब। तापरे प्रश्न 9 को जीवा। प्रश्न 9 रे दिया बंधनी मध्यरु उपयुक्त शब्द नहीं ठीक उत्तरटी लेख। मैडम क्यूरी डैश भावे पारदर्शिता देखैथिले समाजसेवी वैज्ञानिक पर्वतारोही कौन हम ये हम वैज्ञानिक ये लिखिदब वैज्ञानिक बुझीगला। ये कौन हम वैज्ञानिक वैज्ञानिक भावे पारदर्शिता देखैथिले। तापरे प्रश्न 10 प्रश्न 10 रे कौन दिया तले दिया जाइथिबा अनुच्छेदटीर उपयुक्त विराम चिन्हर व्यवहार कर। ये विराम चिन्ह मु व्यवहार कर दउची तमे देखिकी लिखि नबो। एठी कौन हबो हे इन्वर्टेड कमारु आरंभ हबो हे मोर प्रिय शिशु हे मोर प्रिय शिशु पूर्णच्छेद तुमे खेलिबाकू भल पाओ तमे खेलिबाकू भल पाओ एठी लिखि एठी दबो कमा। गप शुणैबाकू भल पाओ एठी हबो पूर्णच्छेद आजी तुम पाठ बही रे केते गप गप परे कमा हबो केते खेलर कथा अछि अथच अछि परे दबो पूर्णच्छेद अथच तुमे ताहा छाड़ी अजथारे समय नष्ट करूछ। केमिति समय नष्ट करूछ पिले मोबाइल देखिकी समय नष्ट करूछ काहेकि तापरे कमा दबो। ताको जदि हमें लिखिबा एमिति लिखिदबो लिखिकी देखौछि हे मोर इन्वर्टेड कमारु आरंभ हबो हे मोर प्रिय शिशु
ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ତୁମେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଅ। ତାପରେ ଦବ କମା। ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଅ। ଏଠି ଦବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଆଜି ତୁମ ପାଠ ବହିରେ କେତେ ଗପ କମା କେତେ ଖେଳର କଥା ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଅଥଚ ତୁମେ ତାହା ଛାଡ଼ି ଅଯଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ କାହିଁକି? ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 19 କୁ। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 19 ରେ ଦେଖ ଦିଆଯାଇଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଆସ ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିବା ଓ ଆମ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପଢ଼ିଦିଅ। ଆମ ଦେଶର ନାମ ଭାରତ, ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ। ଆମ ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାକୁ ଟଙ୍କା କହନ୍ତି। ଏଠାରେ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯାନବାହନ ଓ ପଦଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ରେ ଆସ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଦେଶର ନାମ ଭାରତ। ଏଠି ଲେଖିଦବ ଭାରତ। ଆମ ଦେଶର ନାମ ଭାରତ। ଖ ଭାରତର ମୁଦ୍ରାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଭାରତର ମୁଦ୍ରାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଟଙ୍କା କହୁ। ତାପରେ ଗ ଆମ ଦେଶରେ ଯାନବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଏଠି ଲେଖିଦବ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ପିଲେ। ଆସ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଖାଲି କୋଠରୀ ପୂରଣ କରିବା ଓ ଜାପାନ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଟୋକିଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ୟେନ୍ ପରିଶ୍ରମୀ ଟ୍ରାଫିକ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ମାତୃଭାଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖ ଜାପାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି? ମାତୃଭାଷାକୁ। ଲେଖିଦବ ମାତୃଭାଷା। ତାପରେ ଭଲ ଗୁଣ କ'ଣ? ନା ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ତ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏଠି ଲେଖିଦବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଏଠି ଲେଖିଦବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ'ଣ? ନା ଟ୍ରାଫିକ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା। ଏଠି ଲେଖିଦବ ଟ୍ରାଫିକ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ରାଜଧାନୀ କୋଉଠି? ଟୋକିଓରେ। ଏଠି ଲେଖିଦବ ଟୋକିଓ। ତାପରେ ଅଛି ମୁଦ୍ରାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ୟେନ୍। ତାପରେ ଶ୍ରମ କ'ଣ? ନା ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ। ଏଠି ଲେଖିଦବ ପରିଶ୍ରମୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 20 କୁ ଯିବା। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 20 ରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 20 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଆସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଖେଳକୁଦ ପରି ଆଉ 2ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ବୁଲାବୁଲି। ତାପରେ ଲେଖିଦବ ପଢ଼ାପଢ଼ି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ରେ ଅଛି ତଳ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ପରିଶ୍ରମୀ
परिश्रमी नहीं कि आमे कौन करिबा वाक्यटी गठन करिबा लिखिबो जापानी माने बहुत परिश्रमी तापर अच्छे जानवाहन लिखिदब ट्रैफिक पुलिस जानवाहन नियंत्रण करती बुझेला। तापर शिक्षण कार्य 3 आसो तले दिया जाइथिबा वाक्य गुरी को पढ़ी प्रति वाक्य पाई प्रश्न तैयारी करिबा। कर अछि भारतर राजधानी दिल्ली लिखिबो भारतर राजधानी केउठी भारतर राजधानी केउठी। प्रश्न चिन्ह ख आम देशर नाम भारत लिखिबो आम देशर नाम कौन आम देशर नाम कौन। तापरे शिक्षण कार्य 4 शिक्षण कार्य 4 कौन अछि जेपरी भारत देशर लोक मानक भारतीय कुहा जाय सेहीपरि तळे थिबा देशर लोक मानक कौन कुहा जिवो जापान रो कौन कुहा जाय ना जापानी एठी लिखि दबो जापानी। तापर अछि अमेरिका कौन लिखिबो अमेरिकीय तापर अछि इटालीय बुझिहेला। तापर शिक्षण कार्य 5 क्रियापद तले गार देबा और कोठरी लिखिबा। कर अछि पक्षी माने गछ डालरे बसिचंती तो कौन एठी क्रिया अछि बसिचंती एठी लिखिबो बसिचंती। तापरे ख पिला माने पड़ियारे खेलुछंती क्रियापद कोडा पिला माने खेलुछंती एठी लिखिबो खेलुछंती। तापरे ग आई मा नाती नातुणी को गप कहउछंती एठी क्रियापद होची कहउछंती लिखि दबो कहउछंती बुझिहेला। तो पिले एतिके सरला तमरो आकलन 6 पिला माने चैनल को नुआ आसले चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित वीडियो को सांग मानक सहित शेयर कर दबो। थैंक्स फॉर वाचिंग।